Tripura Law Department Tripura State Legal Service Authority ni Luwachung by Secretary Law Department Habanogo Salini Luk Adalat Songjaka Panda Chensu Dipika Hastini Kirong Tangbiti Montri Noton Lanat Salnio Kaishara Char Chichar Mamla Tishazana Hene Koktomo Shemanka আজকে নতুন ধরনের একটা লোক আদালত হতে যাচ্ছে। এখানে উপস্থিত রয়েছেন 3 জাজেস বেঞ্চ চেয়ারম্যান শিকদার মহোদয়, রয়েছেন অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি ল ডিপার্টমেন্ট মিস্টার ভট্টাচার্য মহোদয়, রয়েছেন অতনু দেওয়ানজি মহোদয়। এনারা হলেন 3 জাজেস বেঞ্চ। এছাড়া রয়েছেন আইন সচিব, অন্যান্য দপ্তরে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাগণ এবং যারা আজকে বিচার চাইতে এসেছেন সেসব অতিথিবর্গ ও মিডিয়া ফ্রেন্ডস। আপনারা জানেন যে আমাদের রাজ্যে লোক আদালত বহুদিন ধরে চলছে এবং বিশেষ করে আন্ডার দি লিডারশিপ অফ বিপ্লব দেব মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর আমরা এই রাজ্যে মোট 841টি বেঞ্চ বসেছিল বিভিন্ন মামলার সম্পন্ন করার জন্য। এর মধ্যে 1,90,762টি মামলা বিভিন্ন লোক আদালতে উঠেছিল। এর মধ্যে 88,250টা মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে সেই 18 থেকে আজকে অবধি। এবং এখানে আমার কাছে খবর রয়েছে যে এখানে 190টির মামলা দুদিন ধরে, আজকে এবং আগামীকাল এই দুদিন ধরে চলবে লোক আদালত। এই লোক আদালতটা একটু ভিন্ন ধরনের। আমরা এতদিন জেনেছি লোক আদালতে যারা মামলা করছে তাদের মামলা দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকে, সেগুলি যেন অতি সত্বর ডিসপোজাল হয় সেজন্য লোক আদালত। এছাড়াও বিভিন্ন রকম ব্যাংকের বিভিন্ন রকম বিষয় রয়েছে, সেগুলিও লোক আদালত স্পেশালি ডিসপোজাল করে থাকে। এখানে হলো রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে যেসব কর্মচারী রয়েছে, সরকারি কর্মচারী, তাদের বিভিন্ন রকম ডিসপিউট রয়েছে, যেমন পে ফিক্সেশন, প্রমোশন ম্যাটার, ডিপার্টমেন্টাল প্রসিডিংস, এই ধরনের বহু বিষয় রয়েছে। মামলা হয়নি এবং ওনারা আদালতেও যায়নি। তাহলে এদের জন্য স্পিডি একটা ডিসপোজাল হওয়ার জন্য আমাদের রাজ্যে এই প্রথম এই ধরনের লোক আদালত হচ্ছে এবং ভারতবর্ষে কোথাও হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। এবং এটা যারা উদ্যোগ নিয়েছেন তাদেরকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানানো হয় আইন দপ্তরকে। তারা এই উদ্যোগ নিয়েছেন এবং লোক আদালতের মাধ্যমে যে এই 190টার উপরে যে মামলা দুদিন ধরে মীমাংসা হতে যাচ্ছে, এটা একটা শুভ উদ্যোগ। এবং আমি অনুরোধ করব যারা ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা রয়েছেন তারাও পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, এবং যাদের অভিযোগ পেন্ডিং পড়ে রয়েছে বিভিন্ন দপ্তরে। আজকে সকালেও একজন আমার বাড়িতে গিয়েছিল যে দেখা যায় অনেক আগেই তার প্রমোশন হওয়ার কথা ছিল কিন্তু প্রমোশন হচ্ছে না এবং দপ্তরে জানিয়ে রেখেছে। তো এই যে উদ্যোগ স্পিডি ডিসপোজালের জন্য, এটা অত্যন্ত পজিটিভ সাইড। আমি অনুরোধ করব যারা আবেদন করেছেন তারা পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যাতে মীমাংসা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। আজ জাজেস যারা রয়েছেন শিকদার সাহেব, ভট্টাচার্য সাহেব এবং দেওয়ানজি সাহেব, তারা যেন এই ডিসপিউটগুলি মীমাংসা করে দিতে পারেন সেটা আমি তাদের প্রতি অনুরোধ রাখবো। সবাই মিলে আমরা এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা বানানোর যে সংকল্প করেছে সেটা যেন সার্থক হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য অনুরোধ করব। আজকের এই দুদিনের যে বেঞ্চ এটা যেন সাকসেস হয় সেজন্য আমি সবার প্রতি আবেদন রইল। ধন্যবাদ, নমস্কার। তন্ত্রতাও খহমদমনি বিসিংতৈ তিরিং বিসিকতাল পালনা থাঙै दङ। थांनाय बैसोआव कर'ना आगोलजानि बागै तिरिं बिसिकताल हासे ब्रेमनि खलायजागलिया ताकलाय हासे ब्रेमनि तिरिं बिसिकताल खलायजाना थाङै दङ। हहम ददम तंथंमनि बिसिंतै 1432 तिरिं बिसिकताल
palajaknai taklai hase beremni North Maharanipur Mungia kami amsayo tini phasalo kothumani kothumung khlai saglai rekha movement for kokborok Krishnanagar ni Maluma Halnagar Koktomathumani Pandawa Manjaka movement for kokborok ni President Ruhi Deburma Vice President Romesh Deburma Tangphangkra Binoy Deburma no kare manjaka tiring committee ni adongro tiring bisiketal non rugai hasrin lukorong no phaimanjan bagi kobokha takla tiring bisiketal kisa joda taklai salthamrogi tiring bisiketal hasebrem ne palai jangnai nuchi salmari December ni simi chengai nuchi ni salmari jora tiring bisiketal tahotong khekhlaye palai jangnai o sallo phaimanjak phainai bubagra podi kishor manik ko deburma Boromgurang Arjun Monda Honorable Minister of Tribal Affairs GOI Boromgurang Biplab Kumar Dev Honorable Chief Minister of Tripura Boromgurang Jishnu Dev Burma Honorable Deputy Chief Minister of Tripura Boromgurang Mebor Kumar Jamatia Honorable Minister of Tribal Affairs Tripura Boromgurang Jagadish Dev Burma Honorable Chairman TTADC Boromgurang Purnachandra Jamatia Honorable CEM TTADC Boromgurang Onumesh Dev Burma Deputy CEM TTADC Boromgurang Komal Koloi EM TTADC Boromgurang Bishwajit Daimari Honorable Speaker Assam Legislative Assembly The President Bangladesh Tripura Kalyan Sambat The President Bodo Sahitya Sabha Assam The President Bodo Writers Forum Assam The President Dimasha Sahitya Sabha Assam The President Tiwas Sahitya Sabha Assam Monakareba Manjak Phainai Promote Boro Honorable CEM BTC Assam जों दिनै हायखाय media ro maring maningkha taklai bisi 1432 tipra era hakai ba ring obisini haste beremni panda ebate hakai ba state level tipra ira ba Tring Festival angnani bagai kok sablai jagmani gosimu rajaglai mani abongkha thachingja samani uttor Maharanipur Mungia kami block ni bisimo plaijak o thayo जों bisiya phangni sibino uram aroni bororok bai committee kholai kaham hamya chat thro sukrubui salamani ulo जों movement for kokborok central executive body plus INE je samtangai committee aroni adom songbai kaham kai salai paimani yagulo no जों babai ni no khateng laikya khapun laikya jajak laikya gosmur laikya ketaklai aro umsinai hanai जों koksabui na laikya was a celebration committee was a very important for Tongain Borok 90% groundwork Samutone. You go Miss Ahumaya Panagropila, Chataso Baptist Fire, celebration committee, Uttar Maharanipur, Mungia Kamuni. Gabin Logitak Light Gasini, program partner Pekabunga United Tipas Park, UTM. Gay Borok Sunbai, program Kurumaka, Gay Chin program Mukamang Massacre. Sini President Saka se COVID-19 protocol je maintain kenani how the sun khainai engaging program bisi brum no sun leka kai saltam klayo abo 29 tal room 1431 30 tal room 21 December te pila taling 1432 ke 22 December ngai chinabo leka kai saltam klayo promise Nge 20 December sang taklai kaisa katang introduction kayawungka jaduni resapnu competition ngabo sang 20 tarik bisingo pai binai au committee resatung bika nga special abo sponsor kainai united tibasa forum ngai bisibrum sang game and sports chini traditional games and sports abno sang 20 tarik art toss kainai ngai as halono food festival About the tower, Chamation, Gaza Chini, Subsub Guest Religion, Information, Rimanglako,
जों किसा सालनि बिसिं खालायनाय इनके अ प्रग्राम बिसिंगोन जों रिपुथुम रं बालायनानै गावो बो यूटीएम जों स्पॉन्सर खालायना तीनटा रं बिसिंनाय ये सारियाव है कॉलो जोंनि कालचारल प्रग्राम हुकुम पांगा अब जों स्पेशली लोकल जे आर्टिस्ट दङ आपनो गोबांहाय प्रमोट खायो बरं बिसिं थिंगो हायबानो ताकला इंगे जों कलमा बेन्ड जत सिंजाक कलमा बेन्ड तंनाय इंगे खेरेंबार डांस ग्रुप बरंबो तंनानि बागै जों ग्रुप खुलिबा जों बाय जततै रमिमन होबो प्रोग्राम उनाय बरं बिसिं इंगे ते कैसा जों ब्लाड डोनेशन कैम्प खायना ब्लाड डोनेशन सेलिब्रेशन कमिटी रक खाचों दङ अब जों 90% जों कन्फर्मेशन हायिं दंगाका प्रग्राम का 20 तारीख में प्रोग्राम इंगे 21 तारीख दिसंबर प्रोग्राम इंगे फुंगैखाय हरदि बरलाय कैपेल चिन बिसिगदा लामसबनानि जोंजा जादुनि रसम कम्पिटिशन खायमानि फर्स्ट सेकंड थर्ड जोंनाय जों आगियाव 6-7 PM रगो जों कैसा folk music concert कैसा खाय हेवा जों ताकलाय अब किसा चेंज गई सलाइजाका वो जादुनि रसम कम्पिटिशन रे फर्स्ट सेकंड थर्ड में जोंरा परफॉर्म खालिनाय अब तो 20 तारीख से जोंबो सिलेक्ट थांनाय इंगे फॉर्मल जे प्रोग्राम अब 8 टाव जों चंगनाय चिन फेस्टिवल VIP रारो सकनाय इंगे वेलकम एड्रेस चिन MFK नि प्रेसिडेंट लियो जतन नाम सकनाय इंगे अबनि याक लोखाय जों चिनि गेस्ट रखनो नारवाय रखनो चिनि बावैनि गायरिं तमनि बावनि चंजागा जों प्लान थाङै अजागा जों वो प्रोग्राम मते लाइव खेरन बगै नारवाय रखो कक सनाय कजार कजार चिनि खुकु पान तङै अंतिके जों प्लानो आ बिसिं बिसिंगो जों दिब्रायरानि लाइव मोति कक साजानाय इंगे गेस्ट कक साइपे बेया वलाका जों भोट अफ थैंक्स चिनि नाइट केनुगै कक सरिना अब नोंनि वाइस प्रेसिडेंट लियो इंगे बनियागलोखाय प्रेसिडेंशियल एड्रेस वो सेलिब्रेशन कमिटी नि चेयरमैन बहुत बहुत ऑफ थैंक्स कैसे हुई चिनी जिनी नवल प्रोग्राम अब पाइनाय इनके 12 बजनानि जों 15-20 मिनट से खानाबो जों वो हरदि बनि जाति बोसोरै वो लामसंनि बागै जों प्रिपारेशन नारो इनके अब बर'आ जिमान बिसिं फैखायो जों हरदि हरनाय खालामग्राखाय जिनिया ट्रेडिशन अवरजों जाति बोसोरै बेयाव जातिनो जों जोंनि चीफ गेस्ट बिसि ब्रुम चिनि गोवाग्रानो जों कासारो नि बर्थमान थाखाय बर्थमान कप इंगे अबनि अवलगन जों चिनि हुकुम पान्दा सामु मोसामु पान्दा जादुनि खरं मिउजिकल ग्रुप ते खाथनसा मोसानाय बदल अबनो अजारनो होनाय इंगे बिसिंगो चिनि तिनि कन्फर्म का मिस रिगनाय जतस बसि तिबायरा फेस्टिवल रगै मिस रिगनाय कैसे कम्पिटिशन दतो गाव हिखाय बिसिंगो प्रोग्राम खब जागनाय इंगे ताव फैदिखाय चिनि गेस्ट रक सब जों कसार का अबुमका बे ब्रुम नाय ताकलायबो चिनि हिज हाइनेस किंग कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन फॉर्मा मोनो जों कसारजाक इंगे सेंट्रल गवर्नमेंट नि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा मनोज सिंह इनवाइट किया इनका चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर पेपर कुमार देव डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जिसु देवर्मा इनका ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर मेवार कुमार जुमादिया देवोत्तम चिनी TTRDC नि चेयरमैन बसंत जगदीश देवर्मा CM पूर्णचंद्र जुमादिया डेप्यूटी CM अनिमेश देवर्मा इनका चिनी executive member health bo ingai komon poloi ingai Bishwajit Taimari bo bisibrum payagim pitama tapai takai bo Assam Assembly ni speaker ngebono sim invite kega tai boro Pramod Boro VTC Boro Digital Council ni CM no sim invite kega abono karai change hukumote kok bokhago jatumna rabono ka बांग्लादेश कल्याण संसद बर' साहित्य सभा बर' राइटार्स फोराम डिमासा साहित्य सभा थे दिवा साहित्य सभा अबरन गासै कासारबन बिसिङाव खरक चिबा जोंखा जोंनाव इनभाइट खालामजायो हेल्प नाम सुबा सुना
taile a jaga o jeng te se kobok na mujung chini tring celebration committee ni ngoi a jaga o to jeng saimangkha 20 tarikh o food festival ngai a jaga o haksal champani kabang je baniya khai tongnai rok no borokno bang koimung ya khana musungo jeng bai 10 tarikh ni simi December ni 10 tarikh ni simi 19 tarikh jora committee bai kerengani bagai number ke jeng kuno baba social media ni through te ya kai jagane bo bai ke saw contact ni awal number number sebab ko kai singa bo social media ni through te abono ya khajang nai koi Facebook WhatsApp aba hai kai te jeng sam je baniya khaina ni baga jaga bo food festival ko bang chini bom di agini chamu enja chongja dengja abo hairo sakhoi mukhoi abo hai kabang ma dorner je item rok jongani abrok no ajago phaya koi baniya khainen bagai bang haksal sampani mukrong no kobok nai tai oro satai klayo bisi burung no jehetu state level training pro kai jeng nukjago chini je agini thungmung rok je Tripura je traditional chini je thungmung abrok bo batai bung batai jak tongo abo ajaga bo batai ni musunai rok no jeng chini Tring celebration committee ni di borno batai bungo phai batai phani ni boto kobok nai engkai jeng taklai kaisa wan suka bisi burung no tring state level tring palai jak tong taklai kicha sa juda khaya ko teisa jaga o agini slai khom dodom nai thok nuk thok teisa borok ni mokolo jeng je borok no bahai kai coba tu bilai tong abang no betesa nungja nune ni baga jaga bo kolai jeng health camp kaisa khajani confirm kha mang khanga jeng health camp bo sar sai thanga 90% jeng blood donation ni bagai kaisa ngotong engkai aboni bagai bo jeng kobok nai gana gini ba haksal champani je chini borok lok tongnai bigra je bini health problem ni bagai kuno jaga bo kaham kai doctor naijang mai arang bisa yago kuri abor no ba jaga phaya koi naijang nai ni bagai abo sa 20 tarikh ni sibi 21 tarikh sal ni no china jaga ba ka songnai কিন্তু mainly jeng naimani ke 20 tarikh o a jaga o health camp nai ta ga last le ang ta sana thango je misri gnai batai mung nai a jaga o haksal champani chini Tripura ni je bisiko khobjong nai 8 ta district 23 ta division tongani sub division tongani a jaga ni je batai nai musung nai borok ko jotono phaya koi china jaga bumung linan thun bumung bahai kere ne amani kase proceeding jeng haino haite hama social media ni bisinti kha ba awai jak nai koi Facebook WhatsApp Twitter je sapan khatai dikhe singa bono awai mung nai e borok a jaga badanya ni ke chini committee ni ja jaga bar jaman jak bini a jaga call khlai ka kai borok bai call salai mana pele jaga kole jak sam na already in alada china just price engkai haino haite sang jotono no kobogo phaiji jeng taklai bo agini slipan te bo khom dodom khaya koi uttor mohor ni bolo je state level training nai a jaga no amono jai ki chari ti sana ni bagai haksal chaman joto rokrong ni joba sumana khakai jotono na hambai haham dodom ke palai na hanai chai to goi tonglai jak aboni bagai tini borong uttor maharani ni থেকে ফাইছে তিনি আগরতলা পাই চিম্বাই और प्रेस पीटर जोंबाय माजा फाइगा आबनि बागै बरन गलाय के पाइप्लाया हामबाय मारबो ताइ चिनि एमएफके नि जत्तो आदम नबो आं चिनि एमएफके नि तरफ থেকে गलाय के हामबाय तिनि अ प्रोग्राम जत्तो न काहाम के चाइतो गई परिचालना खालामनानै बागै आं जत्तो न हामबाय मारबो ani kok ge or ta kaisa kasan mo tumani जों बिसि ब्रह्म जों 2004 नि থেকে ट्रेन फेस्टिवल फाइ दंग आबनि बिसिं जों 2 বছর গ্যাপ लाइका पुइलानि गेप गांगाय बा खाइमालिया जेटा जों सीएबी बिल आबना प्रोटेस्ट खाइने बागै जों जत्त चिनि रिजनल पार्टी हंदी एनजीओ हंदी जत्त अर्गानाइजेशन जत्त न चाइतो गय आबना प्रोटेस्ट खाइमानि बागै जों एमएफके बो तंगमालिया जों आबना सहयोगिता खाइने बागै 2019 जों आबो स्ट्रिंग सेलिब्रेशन खालाइलिया on the protest of CAB bill गाय आबनि उलत या उलत थांनाय बिसियाव हांगा तामनुका जिनि बसकांगा फाइ सांबायगा बिराद एकटा बिमार
আও বিমার সলংনাই জাত আবং কা কোভিড-19 যতন সাইমানো আবো চিনি প্রেসিডেন্ট বো সাকা যে जों ও বিমারনি থেকে ইয়গনানি হুকাঙ্কে তাম খাইনা নাং ববদিকে जों সেফগার্ড মাননাই আবো সাইক্লাংজাক আবনি বাগै আংতাই সালিয়া যতন যে সামান্য হাইকে ফলো খাইনাंथों তাই जों যে বিসি ব্রহ্ম हपंग आयासा प्रोग्राम खालायो जों तो नुगै दङ तब सिचुएसन बेलायके हामियाङै दङ sei sini 20 तारिख बोले एम बागमा को उदयपुर बागमा वो sini बरक बुखुंगनि फैलाय मासे रास को लीला को नाय अनुष्ठान नाय फिरक फाइक्रु बरक कासुजोगै बुजाक तजाक खालायनाय उलक sini ya बुखुक रेप खाइजाका हानै जों अब बेलायके दुख नरक जों आबनो प्रोटेस्ट खायो अब हाइतांथुं एवं जे रेप खाइनाय जारा जड़ित तंनाय बरन दृष्टान्तमूलक शास्ति होना निथुं जों आबनो प्रतिबाद खायो ताई सिनि जे अंगनानि थाङै दङ जे सिनि प्रोग्राम ड्रिंक फेस्टिवल उत्तर महारानीपुराव आरोबाव जों अमाहाय जत्त जे नायनाय फायनाय जत्त हामजांनाय जोंनि त्रिपुरा राज्यनि जोंनि हिस्ट्रि जोंनि कालचारना हामजांनाय र दा दिनाव जत्तन फायनाय बुथुमनाय हिनि आं खाख्लायो फायदि जत्तन किन्तु सेफगार्डनाय दंनि एवं नरक काशा खरंनै बा खरसा खरंनै हाकाव हायके तालाय सुदि ग्रुप के फायदि फायनानै इंगिबो एवं प्रोग्राम फाय फिरक पुरबो आबा हायकेनो ग्रुप फ्लाय सेफगार्डनाय थांनानै थों नै आं कबो जोंनि एमएफ केनि खोना हायके 24 नभेम्बर सालमारिबो बुबाग्राखर आगुनि उमाकान्त रोंनग पुर निगम चमननि बोर्ड लेखा जागनाय कक्तिसल फुं दामचार तामनि जरा रोंनगनि कायथाम खतल बोर्ड लेखा जागनाय आबनि बुगिनो चासल बुबाग्राखर आगुनि उमाकान्त रोंनग स्ट्रं रूम खबै बोर्ड लेखा माननग बेरै नायखा सालतां हांगरपा देबप्रिय बर्धन सालतां हांगर पुलिस सुपार मानिक दास रिटार्निं अफिसार असीम शाह खबै गुबुननि आदरब थाङै मानजाखा ये 1 टू पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव सामने नहीं है ये 1 to 5 होगा 1 to 5 5 यहाँ 5 लेके आएगा तो ऐसा तो नहीं ना ये सर मैं ये फ्रेंड्स अलग ये तो कनेक्टेड है ये तो कनेक्टेड है यस आपको ये पढ़ा नहीं আমরা যদি ওই রাস্তাটা আপনার দুতলা দিয়ে ছবি তাহলে তারা এই দুতলা করে এদিকে আসবো আমরা কোথাও তারা এদিকে আর আসবো ওই রাস্তাটা বন্ধ করে দিয়ে এদিকে আসবো আমরা আমার একজন সুপারভাইজার থাকবো এখানে আর একজন मेन वाला कह रहा है भीतर दुकान को नहीं सुविधा अच्छा भीतर ये इसको है ना वो आंगन में बैम्बू देके वो करना पड़ेगा क्योंकि वो उठाते हैं उसको बांधने से কেন্দ্র করে নেওয়া হয়েছে
আমরা স্টেট ইলেকশন কমিশনের যে গাইডলাইন আছে প্লাস লেটেস্ট যে সিকিউরিটি প্রোটোকল আছে সেটাকে দিয়ে আমরা 3টা স্তরে সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট করছি। একটা বাইরের কর্ডন থাকছে, মিডল কর্ডন থাকছে এবং কাউন্টিং হলের যে চারিদিকে একটা কর্ডন থাকছে, লাস্ট কর্ডন। আর এখানে অ্যাক্সেস কন্ট্রোল, যারা গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি থাকবেন, যারা ভোটের কাজে নিয়োজিত, ওনাদের একটা অ্যাক্সেস কন্ট্রোলের বন্দোবস্ত আছে এবং সেপারেটলি যারা পলিটিক্যাল পার্টির কাউন্টিং এজেন্ট আছেন, ক্যান্ডিডেট আছেন বা ইলেকশন এজেন্ট আছেন, ওনাদের জন্য। তো সব কিছু মিলিয়ে আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে এখানে সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছি, কোনো প্রবলেম নেই। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। প্রস্তুত প্রশাসন এবং নির্বাচন? দেখুন, ভোট গণনার বিভিন্ন ধরনের যেটা স্টেট ইলেকশন কমিশনের যে গাইডলাইন অনুযায়ী যেগুলি করার কথা ছিল, কনস্ট্রাকশন বা বিভিন্ন মিডিয়া রুম, সেগুলির আমরা প্রস্তুতি আজকে রিভিউ করতে এসেছি। তো প্রস্তুতি আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত এই নিয়ে কাউন্টিংয়ের জন্য। তো লাস্ট মিনিট যেটা রিভিউ, সেটার জন্য আমরা জাস্ট দেখতে এসেছিলাম সেই সমস্ত অ্যারেঞ্জমেন্টগুলি হচ্ছে। তো সেগুলি অ্যারেঞ্জমেন্ট সম্পূর্ণ রেডি আমরা আছি। জাস্ট ফাইনাল যে টাচ সেটা আমরা ডিসকাস করে নিচ্ছি। আর এসপি সাহেবও এসেছিলেন, তো সিকিউরিটির সাথে যে লেজন যে কোঅর্ডিনেশনটা থাকে কাউন্টিং হলের মানে সিকিউরিটির জন্য, সেই ব্যাপারেও আমরা আলাপ আলোচনা করেছি। আর বিভিন্ন পদক্ষেপ অলরেডি নেওয়া হয়েছে। আপনারা হয়তো জানেন যে 144 যেটা কাউন্টিং হলের বাইরে যেটা থাকে, সেগুলি 144 ইম্পোজ করা অলরেডি হয়ে গেছে। তো বিভিন্ন ধরনের যে স্টেট ইলেকশন কমিশনের গাইডলাইন অনুযায়ী কাউন্টিং হলের প্রস্তুতি ছিল, সেগুলি আমরা করে নিয়েছি। কয়টা হলে গণনা হবে এবং কতটা টেবিল থাকবে? অ্যাকচুয়ালি আমরা 3টা হলেই গণনা করছি। 3টা হল মানে 3 জন আরও যেহেতু, তো এটা একটা কনস্টিটিউয়েন্সির পরে আরেকটা কনস্টিটিউয়েন্সির আমরা কাউন্টিং করে নিচ্ছি। 10টা করে টেবিল আমরা রেখেছি বিভিন্ন। থ্যাংক ইউ। কিরিমা সিংসা খলাই বথার জাকা খরক দক পাতিমুং খয় আমচাयो বারজানি খলাতে সামনো খলানা থাঙ্গै langma আরেখা খয় থানানি সেকেন্ড অফিসার সত্যজিৎ মল্লিক বথার জাকা খরংনি চরাই বসা খবই অকরার খরক ব্রৈ পাতিখা খয় লাল তিলা সেউলি উত্তর রামচন্দ্র গাত আমচাयो ও আমচাইনি প্রদীপ দেবরায় বুফা অসিত দেবরায় থানা ছালকিসা রুमै আলংকালাং ওংজা কগ্রো থিতি গरै কেबै ককসায়া फासाल हरो आचमसा तंफ्लाजागै नगने साबलबाय बसा ब्रै खरनुनो सुलि बोथारका यागुलो बिहिक ताइ बोतानो बसुलका यागुलो नगनि अंखरि नसनो आनि बरं नगो चपना चेंखा नसनो आनि बर किलायै नगनि अंखलिया फिया आसके उरपातिखा नसनो आनि बर नगनि अंखना नांखा प्रदीप देबराय उरपातिवै लाहारो अंखरके अतोवो कासाय तंनाय कृष्ण दास मंगै खरकसानो सुलि रेखा पातिमा थाइनो langma आरेखा उमर बाचिबुरी उमरनि कृष्ण दास बुसा जिल्ला करनबिर दास नब चप्रखा पातिमा थाइनो langma आरेखा कृष्ण दास बुसा जिल्ला न खय हांग सागै नग हरजाका यां कक्तमा माने थांगै सगैकिया खय थानानि सेकेंड अफिसार सत्यजित मल्लिक पुलिस ब्रिन्दिया थांगै सगैकिनो प्रदीप देबराय सेकेंड अफिसारनि सागो चप्रखा बनो कारे कुबुननो बहायनो चप्रखा पाइथागो प्रदीप देबरायनि रमै मालाख्या फिया बारदानि सामनो खलने थांगै langma आरेखा सेकेंड अफिसार सत्यजित मल्लिक पुलिया खय हांग सागनै नगद लांजाखा यागुलो जिबि सागनै नगद रेफर खाजाका आरो langma आरेखा प्रदीप देबरायनि हरनो खय थानाव तुबुजाखा अ पाति थानि दतै खरक दक langma आरेखा प्रदीप देबरायनि खरनै बसा बुरै मन्दिरा देबराय उमर सिनि अदिति देबराय उमर 2 बिहिक मीना पाल उमर 30 बोता अमलेश देबराय उमर 45 खरसा तंग कसन कृष्ण दास उमर 53 सेकेंड अफिसार सत्यजित मल्लिक करनबीर दास न खय हस्पिटाल लांजाखा ताबु आरो सांना जगे तंगो आमचायो अपातिमा बताव बेलेखिन तंखालायजा इगर फालाय दिसे बाड़ी আমি বাড়ি আমার সব পর্যায়ে দেশে প্রতিমাই তো আমি তো আর পারতাম না, কারণ আমি তো অসুস্থ, আমি চুটটা দু এর ভিতরে মারতাছে আমি তুই ওই যে মারছে এর বড় ভাই। তার নাম কি দা? এর নাম এমনি ডাকলাম আমরা পুরন ডাকি তাকে অমলেশ নেই। তারপরে কি হয়েছে? এর মারতাছে, তখন আমি কইছি তো এরা মারতাছে তোর ভাই তো এরা মারতাছে করে
যে সময় আমার সাপোর্টে তুলছে আমার ওষুধ আমি উঠে দিয়েছি দৌড় আচ্ছা মারণের কারণটা কি তা? কিচ্ছু না, কোনটা জবর নাই, কোনো কিচ্ছু না, সারা ওনার মানে পারিবারিক কোনো ঝামেলা? কোনো ঝামেলা আজ খেলা এরও গরিব মারি প্রথমে মাইরা মারছে, মাইরাতে মানে প্রথমে নিজের বউ বাচ্চারে মারছে? ঘরের ভিতরে ঘটনা আমরা যেটা শুনছি আর কি, দুইটা বাচ্চা ছোট ছোট বড় করতে পারে মাইরা এরা এরা ধরছে বড় বাইরে। এক ঘর সাইকেল আমার ঘর ঢুকে দেখতে পারছে না। ঘটনাটা রাত্রে কটার সময় হয়েছে? 11টা। তো পরবর্তী সময় কি হয়েছিল? থানার পুলিশ আসছিল? আচ্ছা আমরা তো আর আমার তো বাইকে ঢুকে দিয়েছি, কেউ আর বাইতে বাজার কেউ আর আইয়া না, দৌড়ে ছুটে নোংরা দিকে। তখন আমরা ঘুরতে বাইতেছি, বাইতে পারি না, আমরা দল লাগিয়ে রেখে দিচ্ছি। ডাক ডুকুন সে কাজ লোয়ার রড দিয়া সাবল দেয়া। কয়জন মারা গেছে টোটাল কালকে? দুইজন, তিনজন, এমনি আমার ভাই 3জন না 7জন মারা গেছে। একজন থানার পুলিশ অফিসার। যে মারছে সে কি মানে মানসিক ভাবে কোনো বিকারগ্রস্ত? না না, সুস্থ মানুষ? কোনো নেশা টেশা খায়। কি করতো? এই তো ওইটা বানাইতো, এই যে ফলাগুলা বানাইতো। আচ্ছা মানে সিমেন্টের কাজ করতো? ওই তো সারাদিন কাজ করছে, সারাদিন সেজও দিতেছে, গাড়ি দাঁড়িয়ে দিতেছে মানুষে, সে দিতেছে, পারতেছে না মাল দিত, তবু রাত্রেও কাজ করি। কি মনে হতেছে কি বাইরের থেকে কোনো ইন্ধন পায়া এরকম করছে নাকি? সে আসল কথা এর একটা বাতা আছে, তার মাইয়া খাইতো বাতাটা যেন প্রদীপ বণিক করে একটা ছেলে আছে, হ্যাঁ, হে বাতাটা হে কইছে কি যে মারছে, হে কইতেছে যে হে বলে খাইতে দিছে, এই বাতাটার থেকে মাথা। তাহলে বাড়িতে এসে এরকম করছে? প্রদীপনিক কে? এনার কি কোনো কিছু? এর নামটা করছো কি সবসময় করতো, প্রদীপ বণিকে আমরা আমার মায়ের বাতাটা খাইতে দিছি, এই যে তার বিঘার মাথা ছিল। প্রদীপনিকের উপরে আক্রমণ করছে? আপনার নাম কি? আমাদের যে মারছে আপনার কি হয়? বাতি এটা কোন জায়গা? বুঝছো না, এটা কোন জায়গার? কিন্তু উত্তরাঞ্চলের শরতলি। তোমার নাম? অভিজিৎ নমদর। কি তো হয়েছে কোন আজকে সব কিটা দেখছো তুমি? তো আমরা আইতেছি রামচন্দ্রগড় থেকে, তো বাড়ির উদ্দেশ্যে, ঠিক আছে। তো আইসি যে আমরা প্রথম একটা গাড়ি দেখছি, পুলিশের গাড়ি, তো ওই ব্রিজে দাঁড়ায় দিছে। তো আমরা আইতেছি সুন্দর, তারা কইছে কি দিছে স্যার, কিছু কইছে না। আমরা আইতেছি, তারপরে একটা হাফ আছে, হাফটার মিডলে গেছি, মানে গাড়ি একটু স্লো করছি, তাই না হঠাৎ করে সাফল বাইরিয়া এক দাঁড়া করেছে, গ্লাসও বাড়ি মারছে, বাড়ি দিয়েছে, গাড়িতে লোক বাই করছে, তাই না বাইরে মাথা উতা ফাটাই লিছে। মারণের আগে কিচ্ছু কইছে না তোমরা? না, মারণের আগে কিচ্ছু কইছে না। চিনছে না তোমরা মারণের আগে? না, তাই না, শুধু গ্লাসে বাড়ি দিয়ে দিচ্ছে, এইটাই তো চিনছে না, কেডা কিতা এটা কিচ্ছু চিনছে না, এমনি বাইরে নিয়ে আরম্ভ করছে। তোমার টেম্পুতে কতজন ছিল? 4 জন, আমার নিয়ে 5 জন ছিল। আচ্ছা, কারা কারা খুব বেশি আহত হয়েছে? আহত হয়েছে আমার বন্ধু আর বন্ধুর বাবা। বন্ধুর বাবা তো ডেড হয়েছে, বন্ধু একটু আহত হয়েছে। আর বাদ বাকি তারারে ফাটাই দিছে, মানে দৌড়ে ফাটাই দিছে আর কি। তারার কি গায়ে লাগছে নি সাবল? না না, তারা লাগছে না, তারারে যেমনি ফাটাই একটু। তুমি এমনিতে তাই না চিন্তা নেই তোমরা? হ্যাঁ, আমরা এলাকা, আমরা বাড়ির লোকের তো পাগল ছিল আগে থেকে না। ওকে যে মারছে না, হের আমরা বাড়ি থেকে একটু দূরে, যে মরছে, যে মারছে, যে আমরা রে ওই হের বাড়ি, আমরা বাড়ির লোকই, আমার বন্ধুর বাবার বাড়ি আর কি। 11টা 12টার নাগাদ এই হঠাৎ করে এরা বাড়ি থেকে লুকাইছে। এই আসামি যে বাড়ি থেকে লুকাইছে বলে, কি নাম আসামি প্রদীপ দেবরা লুকাইছে। এর ভাই ছোট করে আইসে আমার বাইরে মেরে লাইছে রে, ভাই দরজা খুল। তো আমি লগল দরজা খুলছি, খুলে দেখি রাজু দেবরা আইসে, লগের মা আইসে, কাকিমা, জেঠিমা আইসে, বাবুল দেবরা, এরপরে মা মুকুল দেবরা, আরেকজন আছে বাবুল দেবরার ওয়াইফ, সবই আমার এখানে আত্মসমর্পণ করছে, এইখানে রয়েছে আর কি। তো হ্যাঁ, শুধু ঘুরে আইতেছে আমার বাড়িতে, গ্রিল ছিল বাইরে, দরজা কুল, এই কুল,
আমরা তো আর দরজা খুলি না, না খোলাতে এই সময় আমরা লগে লগে এই পরিস্থিতি যে কিতা করতে পারি আমিও হতভম্ব হয়েছি গা। এবার লগে লগে আমি পিএসকে ফোন করছি, পিএস ফোন করছি পরে পিএস থানা ফোন করছি, থানায় আমার নাম্বার দিছে ওই 70 নাম্বার দিছে পরে স্যারে ফোন করছি, স্যার তাতে আয়েন, আমরা খুব অসুবিধার মধ্যে আছি, বাইরের মধ্যে চিল্লাচিল্লি দিতেছে, আমরা তো আতঙ্কের মধ্যে আছি, আপনার আইন তো কিছু আমি কই এরম বলে মেরে লেছে, আপনি বাইর গেছেন নেই? আমি কই না আমি বাইর গেছি না। তো এরা বাইরকে লুকাইয়া কইছে, বাইর গেছেন না এমনি জানিয়ে লাগছেন মেরে লেছে, লুকে কইছে যে কে কইছে আপনি তাতে আইন। তো কিছুক্ষণের মধ্যেই 15-20 মিনিটের মধ্যে আইছে, আয়া এখানে গেটের মধ্যে দাঁড়াইছে, দাঁড়াই কইছে আমার ফোন করছে, আমি বাইরেছি। পুলিশ এসে একটু সাহস হয়েছে, আমরা বাইরেছি, বাড়িতে তার কইতে স্যার হ্যাঁ খুব মানে ধরেন 5-10 মিটার দূরে শাবল কান্দ ফালাইয়া হাত দৌড়িয়া রোজ কাটারে আইছে। আমি স্যার এর রক্ত চড়ে স্যার আইছে মারবো, হয় কিচ্ছু তোর আমরা ছিল একটু তোরা বাইরে আছে মধ্যে পারছি, আমার ঠেলা দেয়া মধ্যে দুয়ারে ফিচে নিছে, আমি গাড়ির কেন মধ্যে দুয়ারে ফিচে নিছে পরে এরা বাইরেছে, আর মল্লিক স্যার এরা ধরবার চেষ্টা করছে, এই সময় বাড়ি মেরেছে, বাড়ি মারছে বড় আমি মারছি দৌড়, স্যারের বাড়ি মেরেছে আমি মারছি দৌড়। এই সময় একটা পুলিশে একটা লাঠি দিয়া দুবার একটা বারোয়াল মারছে, শরীর বারোয়াল মারছে পরে এই হেরে বারোয়াল দিয়ে দিছে, হেরে দৌড়াই লয়ে গেছে, হেরে জন্য হেরে দৌড়াই লয়ে গেছে 20 মিনিট গিয়া পাইছে কৃষ্ণ অটো চালক দিয়ে, অটো চালকরে আক্রমণ করছে, মেয়ের তুলেছে তারে আমরা জীবিত আছে এই অবস্থা থেকে এইখানে উইরাই পড়ছে এখান থেকে আমরা ঘরে নিচ্ছি, ঘরে নিয়ে দুধ সেবা শুশ্রূষা করবার আমরা করছি, লগে লগে আরেকজন পুলিশও আসলো লগে, সেটার নাম জানি কিতা, হ্যাঁ টিএসআর আসলো লগে, মানে সবই আতঙ্ক, এই পুলিশ টাইমটা বার করে দেয়, পুলিশ নেকে মারছিলাম কেন এটা কই বার করে দেয়, এটা আয়া গৃহ বাড়ি আছে এই অবস্থা আছে, আমরা তো আতঙ্ক তাইনেরও যান যায় এরকম একটা অবস্থা, আমরা এই অবস্থার মধ্যে বিরতমান। এরপরে পুলিশ আইছে, ওরা আরো গাড়ি টিএসআরটা ফোন করে আনাইছে, দুই গাড়ি আইছে 2 সেট থেকে, এরপরে পুলিশ হলাম বার সাহস করে না, তারপরে গাড়ি দেয়া এরা বাড়িতে ফালাইছে, এই এত উপক্রম আসলো, গাড়িতে ফালাইছে বড়ই তাড়াতাড়ি জাবদা ধরছে একজন, আরেকজন রে একটু বাড়ি দিছে, বাড়ি লাগছে, আহত দিয়েছে, তার নাম বিক্কি দাস, ও তারা কি কটু যাত্রী। আসলে গতকাল রাত্র প্রায় 12:15 নাগাদ আমাদের খোয়াই থানাতে একটা ইনফরমেশন যায় যে উত্তর রামচন্দ্রঘাট শেওড়াতলি এলাকাতে পারিবারিক বিবাদের জেরে একটা মারপিটের ঘটনা ঘটেছে। তো ওই ইনফরমেশন মোতাবেক আমাদের নাইট অফিসার যিনি ছিলেন, আমাদের সেকেন্ড অফিসার ইন্সপেক্টর সত্যজিৎ মল্লিক, উনি ওনার নাইট স্টাফ নিয়ে রেসপন্স করেছে। তো এখানে রেসপন্স করার পর দেখতে পেয়েছে এখানে ওনার বাড়ি কমলেশ দেবরায়, ওনার বাড়িতে মৃত অবস্থায়, এবং ওনার ঘরে 2 ছোট বাচ্চা মেয়ে মৃত অবস্থায়। আর যিনি সাসপেক্টেড এপি বা একিউজড, ইনি ভায়োলেন্ট হয়ে চতুর্দিকে ছুটোছুটি করছে। তো ওনাকে প্রিভেন্ট করার জন্য আমাদের নাইট অফিসার সত্যজিৎ মল্লিক উনিও প্রিভেন্ট করতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু ওনার উপরেও মাথায় আঘাত পায়। তো আঘাত পাওয়ার পর ওনাকে আমরা জিবি হসপিটালে শিফট করা হয়, এবং অ্যাকর্ডিংলি উনি সেখানে বীর গতি প্রাপ্ত হয়। তো আমরা প্রিন্সিপাল যিনি এপি প্রদীপ দেবরায় কুট্টি, ওনাকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি, একটা ডেফিনিট সেকশনে একটা কেস আমরা রেজিস্ট্রি করেছি। এফএসএল টিমের সহযোগে আমরা ইনভেস্টিগেশনটা শুরু করেছি, এখন ইনভেস্টিগেশন চলছে। টোটাল কতজন মারা গেছে স্যার এই ঘটনায়? এখন পর্যন্ত আমার কাছে যা খবর 5 জন। স্যার প্রাথমিকভাবে কেন এরকম হয়েছে কিছু ধারণা? মানে এটা এখন ইনভেস্টিগেশনে আছে, দেখি কি বেরোয়।
tin sara ni o jani kroksa jotoni silai nangkukjak second officer lakma chomon bo bahage lakma chokha abo mia horo abo boro poribar kajini bepa boro nimantu chai phalai boro nok kibu pelike pale mani yak lo boro nok kaisa tamjang laika pi bai tam laika abo nok kaisa bepa semi boro bola leke chese meeting leke tai bini tako buk songro bola mi khana thangnai ba tabo mia je asam lonjanai bini serai korong yang butar tabo bihna bo buiki laika bik to tabo tiya ko প্রায় থিজার খাইনো তাবো মানে যাই যে অবস্থা বাইরে bo jaga tong tabu bin bihikla বিহিক তাবো যে বি হইলো ব ট্রিটমেন্ট তো bini chera khorok ni bo buthari pe বিনি সেরাই করং না ব কথাই কই bini bung leta ma samini bung প্রদীপ দেব asde o jaga ni je officer ni bung ke অজা আনি সেকেন্ড অপশন বুমকে সত্যজিৎ মল্লিক abani yaklo bono bo bahai keri buthar ka jini on duty o thangtani o bono oma kelam মিয়া হর মোবাইল ডিউটি তমনি হনি মোবাইল ডিউটি তমনি পুলিয়া জিটিও খবর সবাইকে যে মানে যে আরসি কার্ড এরিয়ানি আর আমি খরচা উপপ্রধান বথানা খবর দেখে যে মহাই তো আরসি কার্ডটাও যে খরচা বড় বি বসানো লাই বুথারকা খবর সবাইকে আনি জিটি অফিসের যে তংনাই কোনো জিটি অফিসের তংনাই ani seven option খবর কাকে seven option থাঙ্কা স্পট থাঙ্গই আর গাড়ি নে অঙ্কর পাইকা মানে অঙ্কর ড্রপ কিন্তু যে আসামে পাইবো সাবল abani yaklo bini sakao tabu bo bahai ma jana hanai আও তো সঙ্গ আনিভাবে সঙ্গ তাও ব্যবস্থা মানে সঙ্গ কেস কেস বিনি তাও কোনো রেসপেক্ট বানা পুরো কামরাই তো আমার কামরাই তো কেডাই Jerok insurance khane bagai wanajak rang khatine bagai lama manjagya angai tongo kaham ke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai poito thangi maya angai tongo sabno sungke kaham ko biti mano eba jora korei habanok rogo thangla su khlainani boroni bagai beleno kaham koktuma te kaham sep sap tongo nini ani jotuni sampabono nogo tongtui tuino habanogo rogo tongtui tuino eba jefru srapsa jora mano jora kariuno insurance khlai manai te rang khatimuni kokbiti nawi manai the New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai koshiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sangduk eba health personal accident fire accident ungma rone insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagi tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei abrong ungkha Kishan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok Jerok tabubo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kurungai mano teba kaham ke sinane bagai kurungdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gov of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Shupari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kogdo number 85751002/8258037592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabu bo khlajaya khon
tongkho borok dai dakti khlaiye onni kumau kerengei mano tamni hanba bufro tamro patu thang ke pusia langmani musa titi kerei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance dai rang khati mune samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the new india insurance company limited by kerengai insurance dai rang khati mune kong biti nawi mano belekine kiri masingsa jora sobekya borok rongni bagai tamsawi thangai tongsinai chamunu mungo sudese plastic rubber sapulja oba haine patimang kasai phayuka marungo plastic sapulja patika bilini amsayo tini cha salo bilini bai khobja binda matalia edc village kamigo khoroksa takhok chandra kumar tripura thangnai nechi bre salmari sangrong salni sarigo uttor sunai sori rasan nogo 25 kg marung karitu hemini nog sokbai keno nukha plastic sapulja songkobo fulibo tuyo rukhobo fulibo sokobo golibo thango sakhobo gestik ngo ocha masa wi tawo amchen lukoro belekino wana laija tamno chawo thangai tongla sinai wana laija salbrum brum omo heka plastic rabo sabjang macha ke borok thangani belen dai ingsinai hani begena hase hapang thaniwo koikha rasannog rago suduno omo heke plastic marang sabulu rejana ta angthon tamni hunba kuriro gobang rang morok khlai hatibo marung pai chai meya rangki sabai hapane bakhakti sebrjang mane maringo sudose plastic rabo sabujang hungke tamno chawo thang tongla sinai wana lajak tabu tong kosong lukuro nai nei bidi chinimang piliwo buna bore sane man baha ulo sonasriyo sonasri danne mai human bahan budbara tenang jere sane marang ei family pore plastic marang hone mane cancel na jana ha a phunga paran golo ngna motang marang le nei samye hal kya ba te parane je wala ne le ha ke ke soibo ne ya ke joliyo solabo ke joliya ba dong khamo tenang je tabong nang da era sane marang lamane pore tabok plastic ne marang mana hana nang tabok tipura sokren thane tamasane musu no plastic marang man mane a to plastic marang won dia ma mang ya marang mial gang sa phlang tama bang sini me ya nei borong kya kani phuna borong samya sariba hana se motama lai soma to phatong mo abono to teinang tamasane musu tipura sokren re pore ro abo hairo taman thane sane musu ai khai dar no ple marang mial dar tho da sar tho ekse marang sa ra pani jini de ta plastic marang ro ha bule ba khai salai ges ro ka phale borok khutirong halba nostrong halai bana sagai kono khan nugia akai man nugia marang agero bore man manja ni ta si manu prothom ei bore sa koi pore ba man han bodong samya wa silinda sasa man ha chi bosta kini ra da sna pa ji ra tong sil marang bana sna ra bun to samya wa sa di ban na borong man ha chi bosta ni marang na nini mong taman Chandra Kumar parane man Binantila Chandra Kumar parane man le Binantila hane thai nung o era sone marang na bai ko man ba budbad dena budbara budbad sari suroyo abore sone de era sunni bose ki to ponsi geji nung to mane pore baklai sira plastic marang man marong da mial bultok da miskleja ni bana baklai sai man ha plastic marang na bati simula kulung kha ode kulung ode kalo songlaba watang nang sa teong sa lai songi ro se sa ha sa za phatia sai khijak samne pore tamong na tamna lai sai sai sa thai emne songi jamne pore tamong bom hawang ya tholo thogyal bu khonang ya ba watang nang sa teong dong sekak sekak dong mai kaman gas obreka o gas obreka halo kai ho ei emne nung bose ki te bahan ponsi geji pose ki de pura mix kilo na pura mix tong bostan saida gi ho no kheu dong sai thai sai sai ma do le mai kom sai te em da wala bine sara bo mai kom sa
할머니 마사 마이롱 그래 안 먹어. Buna sai tong. 문은 사이 마사 다. Buna sai jadi nang hamja sai rong hal. 너동 사말이 없어 까만. 그래 또 마사나. 어디 정도인데? 그래야 차 있어. Usa plastik bai mo juta no. Mobile ba? No juta. Bun ya phala ko. Mo gamna bala. Buah lain plastik buah lain buah resana mai dong. Resana dong. Buah lain plastik man. Lain juta dong. 이러다 살만 그래 너. 살만 나 이러고 동아 뭐 사야기는 기는. 저도 좀 뭐에서 믹스 커져 그러시라. 믹스 커져 그래도 또야. 오나 봐. Ini narok jatuh no saimano, cini Tipraland, Greater Tipraland na sanai. Puila hai Tripura nilai bumawo. Asik sa kabang ma Tiprasa siklaro, asik sa kabang ma Tiprasa ro Delhi thanglai tongo. Kaisa train tu telo. Cini Maharaja cini bagai, cini Tiprasa ro phiyong ni bagai ni. Kaisa train jung already book khaike cini train go miano Mia Sharif Haching Roharmani already Pai Shop by Jack, this is Tonkagan or a place in night. Sing Jontor Montoron or Simona, Salini, Chini Aro agitation tongo, Chini Aro demonstration tongo, Sung Tripura Hastevo, Niti Prasharok, Sung Tai Shoilia, Sung Tabok Joton or Tansa Anglaika, Sung Tipramota, Puila, INPT, Tipramota, NCT. TSP Tipraha obahikai thansang laimani yagula edisi hapanga phaiga edisi hapanga phaibo jungno kha eu edisi wo chini o edisi manma bai edisi chana ya pharma bai chini mongsa Tiprasaro phiyok jaglak haste hapanga tongoi chini IPF ni leader rok bahine tongo haste hapanga mantri neta MLA sai tongibo chini Tiprasaro phiyok janani kono lama krui Abang bagi ekmatron lama angka Greater Tipraland tai Tipraland. Obo mania sak sengtawa Tiprasarono Maharaja jesuk nango asuk no thansa klai thangnai. Abang ni bagi no seng tini nukhana nor obo station koplong joto Tiprasarok mangsi tini obo tomungno Dilliwo thangai tain dino 30 tariko judi rignai risa kanjak Tiprasaroni jani ja costume kanjak khai tablet chung nango Tipraland tablet chung nango Greater Tipraland ni sirik laike
जों लुकुरकनो इंटरनेशनल नेशनल मीडिया रन बसनां साके आबनि लगे लगे तब संसद अधिवेशन बो चले तो 29 तारिख चिमी नरक साइमानो संसद अधिवेशन चलाकालीन गोबां नेता गोबां मंत्री गोबां एमपी रक बाहायनो नेशनल मीडिया मकल खालायनाय एक्चुअली त्रिपुरा सारक तांबागे ग्रेटर त्रिपुरा लेन साना नांखा चिनि तंमं बब हायङै तंखा जों बुसुगा कुसुम जाखा जों बुसुगा सातक जाखा आबरक जों क्लियार खे जों फनगि माननाय ते बुबाग्रानि चाइ तंमंगानो बुबाग्रानि ति फांबायनो जों ताबगले ग्रेटर त्रिपुरा लेन एचिव खायमानन जों अ खा खाय ओमफ्राय सार नरक जे दिल्ली थांनाय जबा खालाय थानाय कारण जों खोनारै दङ भारतबर्षनि जत लोगोफोरानो जों खोनारै दङ थानचा तो उलो शिक्षक बुंनाय किन्तु त्रिपुरा सारक 80 बছর 70-72 বছর जों सातक जांमानि बुथा जांमानि जास्टिस मायांगमानि चिनि मानथाय उलो शिक्षक बुंनाय किन्तु त्रिपुरा सारक 80 बছর 70-72 বছর जों सातक जांमानि बुथा जांमानि जास्टिस मायांगमानि चिनि मानथाय सेगिना जांमानि चिनि हाक रैखानि थांमानि आबरकनो जों नेशनल लेभेलनि लुकुरकनो मीडियानि थ्रुति जों खोनानाय आबनि यागुलो जों फनुगनाय जों थांसा त्रिपुरा सारक आगे के चिकन आरो बागदे जों ताबो जतनो थांसा अबैके फायजा हाय सार दिल्लीयाव थांनाय ताम ग्रेटर त्रिपुरा लेन आबनो मेन आबनि यागुलो चिनि महाराजा जों ताबो आरो थांमानि यागुलो पार्लियामेन्ट भिजिट खायनायनि बागै जों आरो थांनि पारमिशन नाय खाना जों चिनि जों EM CM MLS जों खाना थाङै दङ जों बाहायनो दिल्लीयाव जों खाना थांगाहैगोन जों बाहायनो पारमिशननि बागै सिखायनायते चिनि महाराजानि नेतृत्वे कायसे प्रतिनिधि दल बरक बाहायनो अनरेबल होम मिनिस्टार ताई प्राइम मिनिस्टार मालायनि बागै बाहायनो पारमिशन सानथाय ग्रेटर त्रिपुरा लेन बा त्रिपुरा लेन जेता ताबक बिमानते दिल्ली थां तो माने कमा आसले चिनि 12 लाख त्रिपुरा सानो थांनानै बागै যত ভলান্টিয়ার সিং থাকাগো जों फेसबुक खायते त्रिपुरा साने एक बेदेङै जों अर जागानो आसकनि जों सुगिया अबन बागै जों जखन मुभमेन्ट नखरंखे आं इन्डिभिजुअली आं पगै थांपायो जों ताम साख्रि देखाय ताम खाय अमा हायरो खायन बागै जों स्पेशली न तंकुति किसा मियारगो तिनि रगो मानसकमन बिजिंति जों थांकुति बिहारगो अथवा लखनौरक थांखांगा चिनचामुं बाय मिलिया अ खालि मा दंजानाय अबन बागै जों बाता साराव हाय 1.5 मन हायरक 60 किलो हायरक अथवा रम फेरक जों अब 1 कुइन्टल किसा एबा रक कमते हायरक दै रक जों जे मानते किसा जों हाय जुगाल माने बिसिंति जों अर भलान्टियार्स अथवा सिनि मुभमेन्टआव थांनाय जों याफारनानै नायगे सिनि सारनि बिसिंति EM सारनि बिसिंति जों बनो कन्टेक्ट खायगे ताबो जों जरातो बुजा जों ताबो गारिनि टिकलाय लगे लगे सिनि टीम लिडारनो याफारि खामबाय पानिसागरनि गिरिमा सिंसा पाति मंगो बुइ तगै बोथार जांनाय बिश्वजित देबरमानो बोथानाय रंनो रद रमजाखा अ केस बुसक जति बुसकां आगोखा चिरि नाय तंगो TPF चिरि नाय मंगो थांगै सयगा पानिसागर थानावो TPF नि दलसा आदंर थानावो थांगै पुलिस रगबै कक सालायक्या पुलिसनि खुक्तै सावै मानका पिनाकनाथ रमजाखा ताबो आगरतलानि आलंगो चबैतनि जा पिनाकनाथनो कारिबो तै खरबुरि वानसा दफनि बर रमजाखा त्रिपुरा साराव सय बिचार मानानै बागै TPF खरं तिसाय दङ तिनि बिश्वजित देबबर्मा बोथार जांवानो नायना फायतानिबो सालनै सिगां पानिसागर खायसिया गामिवो माल खुंबाय फेरि बोथार जांनाय बुखुंनि कक्तमाबो थाङै चिरि नायख्या बुखुंनो फेरि बोथार जाखा माल खुंबायनो माल खुं मथनाय रमजाखा हामबाय हायनहाय पुइलाना तिनि मिडिया रकनो तिनि TPF ताई चिनि उमाजाक ते चिनि बिसिंगो मुइतु नारगै जों तंगै तंजा खायनो हाय चिनि ताकु बिश्वजित देबबर्मानि दिनि बकरा लगिनि तंनाय बनबां पाइपलाया हामबाय के जों तिनि पानिसागर PS मा फायका चिनि TPF नि बिसिं तिख्लायै जे चिनि थुइजाक बिश्वजित देबबर्मानि केस बुसुजरातै आपडेट दं अबनो जों नायनानै बागै तिनि जों पानिसागर PS मा फायका काके अरा फाइ जों आपडेट किसा मानखा जे कैसा क्रिमिनाल पिनाकनाथ ब एरेस्ट खायजाका आगरतलाव काकाय ब एरेस्ट खायजाकमनि अबनो ता मुइ ताखनो आपडेट जों काहंख्लै सिसु गया अबनो सिनानै बागै जों तिनि अरा मा फायजा एके अरा फाइ जों साइमानखा सुरु पिनाकनाथ सिमिया
যে বিশ্বজিৎ দেববর্মানো যে একদম বুই রমুই সপরে ওই যে কষ্টরি ওই বুথানাय rok tabusak khorok ba eras khlaijaka oboni bisingo chung tebo khanaka tebo tongkho bono butanai rok tebo sikubangmo tongkho eba o tebo tongmano no rutukai kairungnan bagoi chung tebo pressurize dinan bagoi tini chung pieso chung yapri marika ke oron bisingo chung puila bumung manka debu malakar boni boyos ke 25 aboni pore bo kanchanpur PST andaro te kaisa kakai bikas nat aboni pore ramchandra dev aboni pore prodip das abon pore hingkai ta last je manjana hingkai pinak nat no romnani bagoi especially kaisa teams namjaka o team rok rutugoi borok bono romui kairing khanoi chung tin oro phai khna phaika hingkai ang haino haikoi nai chung sudu Tripura hawo je sini borok Tripura sarok buthar jagoi tongmani je lama kasai tokjak tongmani lama hibru rom phirjak tongmani abo sudu chung TPF simi abono naikoloi samung khlainani ang jotto Tripura hani jotto political party ba jotto social organization dong nang koinai norok bo jotto khorang tisadi TPF haiklai busadi Tripura sarok ni bagoi khorang tisawi choba khlaidi je o dofarok satok jagoi tongmani aboni bagoi norok jotto no khorang tisadi TPF ni logi logi sudu pinak nat no romui arrest khlai custody bo choboi nung borok no court talangoi jelo choboi phiogoi simi rok kangka inglak obni bichar chung nayo chung justice nayo tini justice naiman bagoi na tini Biswajit ni bukra TPF ni logiri boi TPF ni logi khorang tisawoi bo tini justice hanoi tongo obini justice no mannani bagoi bongni family no chung justice manina bagoi chung jotto Tripura sarok no khorang mati sanai jotto organization khorang mati sanai engke khorang tisa mani ke obahai nongnai pinak nat no romoi jelo simi choboi toni phenglak obahai je sontras ekdom criminal no romui bono phasi dina nangnai tomung no romui bono phasi ri phunu yang ka ke tei nayo tini justice naiman bagoi na tini Biswajit ni bukra TPF ni logiri boi TPF ni logi khorang tisawoi bo tini justice hanoi tongo obini justice no mannani bagoi bongni family no chung justice manina bagoi chung jotto Tripura sarok no khorang mati sanai jotto organization khorang mati sanai engke khorang tisa mani ke obahai nongnai pinak nat no romui jelo simi choboi toni phenglak obahai je sontras ekdom criminal no romui bono phasi dina nangnai tomung no romui bono phasi ri phunu yang ka ke teibo uklogo phaioi bui busanai je khoroksa borok no bui buthai phano kebo kono kisu khlaijagia o আইন প্রশাসননি থানে আপনি বাকি প্রশাসন নসুং তে প্রেসার দিনে যে প্রশাসন ক্রাকলে ফুনুকনি ও দেশনি যে সন্ত্রাস যে দেশদ্রোহী যে ক্রিমিনাল টংনাই রকন রমুই শুধু বরকন সাজা সিমি কাহাম খাইয়া বরকন অহানি বন ফাঁসি রিবইছে বন সাজা রিবই मा ফুনুক নাই जों অবনতেবো প্রেসার ফাই দङ TPF তেবো বুসকাঙ্গ মুভমেন্ট খাইনাই খরাং তিসানাই যে বরক তাখন মানজাইয়া দङ বরকন रुतुक कारिनान बागै गेतेই जों सिनि हाइकोर्ट सिनि बिस्वजितनि जे केस न तुइ जों हाइकोर्ट क्राक खलाइ जों माजरा रिजा अ माजरानि बिसिं तुइनो तिनि अर इनभेस्टिगेशन मुइ दङ ताबो जों तिनि अर फाइ खना पाइखा बन जुडिशियल धर्मनगर जुडिशियल बन आरो तलाङै तनि जागो हनै जों तिनि अर इनफरमेशन मान फाइखा kelai thana sero pane sero amcha te khorsa buma busano school tang thang de haige gari accident ngai thike abo pate mungti ren nok thana ro khos khabar nai ne ke hambai ang paiplai hambai mari wa sini media no o khorang no muitu phlai mane bagoi kai kubui kok oro je sini khasia para hnai chung khasia kami hnai chung kaisa khnamani oro sini borok sini Tripura sa dofani bisingo khoroksa burui busarokno schoolot lang thangpuru lamao gari bai accident khlai butharak langjaka mani abuno chung oro information nai phika tei borokni bisingti investigation khlaimani bisingo chung mankha je kaisa tipar gari MD Kaminur Rahman boni boyasika 27 driver embo tipar gari chalogo bo o bike no thutaioi obburui no bo butharka kai bo area sangkha sungoro khnai nakha area sangkha gari number ke TR05A 1529 tipar gari kakai je thuinani bung kakai linthangoi halam boni boyas sangkai 27 buroi bo accident no thuinai kakai boni bo busaini bumung kakai Amit Kor halam kakai Amit Kor mane Amit Kumar kakai bongni para kakai Dormola Juri Arab sini Dakuk Biswajit butharjak mano justice to chung naino tongo obni bisingo tai kaisa chung Udaipur Tepania Pargana o je thanai 19 tarik ni je gotna no tuioi chung haino hai chung tebo khorang tisanai sudu ই হাও যে ক্রিমিনাল খাইনাই যে রেপ খাইনাই বরক ন রমুই চবুই সিমিংলা বরক ন ফাঁসি মারিনাই আবুনি বাগৈ যে টেপানিয়াও থাङै চিনি
टिप्रा साबुरुई रमफेरे जाकमानि बिनबुं काकाय सखि जमाटिया बिनि बागै बुसुं जास्टिस नायनाय बन जे रेप खालायनाय खरगबुरुई जे रेपार रखनो रेपिस्ट रखनो डाक्टी बरखनो फांसिनि अर्डार खोनारिनान बागै जों प्रशासननि थाने जों खरांथि साननाय गाबोन बागै अल्लानि सखि जमाटिया रेप खालाय बिएफ सिमिया जत टिप्रा सारनो खरांथि सादि रेपिस्ट रखनो जे सन्त्रास रखनो डाक्टी बरखनो रमै फांसि मारिनाय आं अबनो रंफोर जामुनि पाति मुहति त्रिपुरा मथने लुआजों बै मन पाथर हातिवा काशा खादुमुं साजामुं पांदा खलाइजाखा पातिमुं सेमनका थाना चिचुकु नभेम्बर सालमारि शान्तिर बाजार बुखास्तिनि मरासिं पाराव संजाजा खोकुमो तेर नरुगै तेर नाइन नगो फिरगै फाइप्रो सामु सित्रा तानाय रबाय लामा कासुइ बोसाइ नम्बुत क्लाइमानि यागुल बिहिंनो किडनेप खाइ रंफ्रिमानि उदयपुर तेपानिया इको पार्क आमसाय पातिमुं किदिंगै ताबुक सजरा खरकतम सामु सित्रा तानाय रमजाखा आबुनि बगिनो अमहाय सेलें माजिनसो सामं तानायरनो क्राक निसलाय क्राक माजरायनानि बागै बैरनि साकाव सेफ्टी ते हापांनो क्राक माजरायना सानमं ते कासा कतर हिमबत क्लाइका त्रिपुरा मथनि आदंग्र मानजाखा जुनारि भाइस चेयरमैन हरेन्द्र रियां त्रिपुरा मथनि साब्रम डिविजनल कमिटिनि कासको परिमल रियां त्रिपुरा मथनि सालग्रा हांकनि आदं जुयान रियानो खबै खबैनि आदंग्र राज्य যদি কোনো কারণে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি হয় তাই বিজেপি তোমায় নিতে হবে রাজ্যে যদি কোনো কারণে দাঙ্গা সৃষ্টি হয় তাহলে তাই বিজেপি তোমায় নিতে হবে নতুবা অতি সত্তর রেপিস্টদের গ্রেপ্তার করে ফাঁসির অর্ডার দিতে হবে অতি সত্তর রেপিস্টদের গ্রেপ্তার করে ফাঁসির অর্ডার দিতে হবে এই ওয়ান জাস্টিস এই ওয়ান November Bomani 27 19 November chungaro Sinibo ini Murasing Dopani kiha aro festival dungo aro rasmelani paye brang kapo ajan khane bagman darni kapol khane dompoti bihim sai brang boro kiha em brang ko phaye mayo phaiha ungsogron ke taimani poro brang phera laifua je aluni soke jomatia saika rana bahadur jomatia brang aro matani yalungma bo matang bagman daro para kihane brang bo kiha tongthong ni phaidan mane brang bo kiha ro interest mayo mamike bo kiha do fani organization ni under the brang kiha festival celebration ke tumo brang bo kiha part la phai jora wo bodima tongthong ma jora se brang aro gom sai ngaina bu to kiha thuyo ma kuno rokom bache jaha আর ফোন তিয় নুক মকত মা আর ন সাইনলা চং বা পাউখং সমাথাং যা সাব বুক মনলা মনল পাউ সমাথা বিহি উনাই যা বালনি সবকি চিনি মুখো বুনো যে আশাকে বুনো allegedly she was raped whole night it was
hor hopung buno rap ke abo rap ke mobile monse sane kuri khapini joto sio abo social media abo spread on already abong me chin kha du khona mo ke bose breyung nai ro ten yo breyung nai ro ro ten yo khorong to ma yang tong ke ka mano siang ang ke du kho mano siang ke bono je du khong dai ro ten yo party chem ha ubo bule abo no ma kre breyung nai ro na sa rap ke mo ten we ya bo it's been so many times ten jora justice nu ya chong Kaya na justify kaya till today breyung ka Ajam Mok Masang Kamatim ko Supriya Mok. It's been so many times that they had raped us, but culprit is culprit, rapist is rapist. Aro kuno jat pat kroy, mane jat nihi kuno matang kroy. Jat is what? Kainoy. Kaisa ka broi jat, buma jat, chini bai jat. Me bai, sorry. Chini bai, chini IB, brown no tenyo abodi mano chong no tong ya chok tong ya bono nai tong mo baya. Ngkai ane nawa broi ro. Mang nai rom bing nai rom khai nai nawa bono to ye. Na kanin tu ya na geyong nim geyong ma sia body ma se geyong ni chong te ya ma tang ma ya ko ya geyong ma kroi ro mane chong sujok subida ma ya chakri ma ya on geyong ma kroi body ma na geyong ni ba ta srade ani message ke bono now jodi says horo pai khoi ka sa ewerong la sti please ang nang no sa ma tang ke my message short message নিরক্তব গভর্নমেন্ট our CM Mr. Biplab Dev I would like to request once again that if you are a true human being, then you please come over here, come down here and see what is going on in Tripura, in the entire Tripura area. That what is going on today, actually what is happening with the human beings culture. Nothing has been smooth today, nothing has been legal today, nothing has been justified today. Everything is going totally wrong. Boro ongkha jetak sarkar tongnai ang abono indicate ke joto sio BJP sarkar brang mano nai te yom mia fo bulai mun o body mano so thai la ya brang sponi no phai sponi rang phai sponi chakri phai Rawa joto na hambai chino media ro no mame ke chini misini kono na bino create na manu bapana ini chini 36 Santri Bazar assembly je constituency ga iso ini chini kyam bichon no mono bazar ab bichon no mono bazar ini chini kya hi manisil ba bikuk misil khanang lai mo kha dimo kya misil aba misil wa last 19 तारीख November 2021 chini Potisirio Ras Mela abo Potisiri Morasi Sara Tripane Morasi ni kya organization dekhi abo program kya kiya mo abo jaga wo pa bro no phaya ra meeting ho bar program mo phai ke abo dekhi chini takum kura Udaipur ne je phainai chini olone jamatia उन्होंने सभी जमा किया दिन इन साइनी लगे वो अब मीटिंग हो जैसे मरा सिंह टेट मरा सिंह हुकुमो चीनी सोशल बेकी किया ये अब 95 ऑफर ऑफ वो अब रो सामू हम जाता हूँ रो बाव नो गाड़ी बाय लाम समकिये दाकारिये भी नो खोसाते नहीं है अब नो रेप किया मनी चीनी तीव्रता महात्मा चौखान लाइए Bangma ini kita mata Santri Bazar ni je orochin block binki tonai YTF tonai TWF tonai advisory employee jo to fine bahag ye chomba tompodi ma protirod ke ma ye tinia chomba abole mang khame ara me joto no Tripura ni prashason no kabo Tripura rajya sarkar to IPF ki jo sarkar BJP be je tonai BJP ने चीफ मिनिस्टर जिन्हें humble and respected people के तुम्हारा बामों रिक्वेस्ट किया जेब्रो कल्प्रेट अब कोनो जातियों थंगे अब कल्प्रेट डॉनाई ना मुस्लिम ना ट्राइबल ना बंगाली जेब्रो रेड केनाई अब नो इंडियन नी कॉन्स्टिट्यूशन से राइट ने मार्के दो बोंगो रेड फेमोनी बाबे बोंगो सास्तिरी नौतो बोंगो फासिरिया नौतो जो आप देखिए सारा त्रिपुरानी बंगाली ट्राइबल जो तो मिले ये ब्रेनोरेट खेमनी क्या बिल्कुल मिसल तीन चिंतित करने का हम भाई ना उनको तो ना बारी खर्चा প্রথমে তো আজকে যে মিছিলটা এটা হলো গত নভেম্বরের 19 তারিখ যে পতিশরীতে রাস মেলা ওই মেলা থেকে ফেরার পথে আমাদের রানা বাহাদুর জমাতিয়া এবং ওনার স্ত্রী ওনারা একসাথে বাড়িতে ফিরছিলেন মেলা দেখার পরে কিন্তু তেপানিয়া ইকো পার্কের কাছাকাছি যেতে ওদেরকে আক্রমণ করা হয়েছে পেছন দিক থেকে একটা অল্প গাড়ি দিয়ে এখানে 4-5 জন দুষ্কৃতীরা ছিল
রানা বাহাদুরকে মারধর করে ওরা ওনার স্ত্রীকে উঠিয়ে নিয়ে গেছেন, নিয়ে গিয়ে সারা রাত ব্যাপী ওরা রেপ করেছে। রেপের পরে আবার মেরে ফেলার একটা চেষ্টা করেছে, কিন্তু কোনো না কোনোভাবে আলুনি সুখী জমাতে বেঁচে যায়। তো প্রশাসন সেদিক থেকে উদ্যোগ নিয়েছে, নেওয়ার পরে 3 জনকে গ্রেপ্তার করেছে আমরা শুনেছি। কিন্তু আজকে আমরা যদি রাজ্যের দিকে তাকাই, রাজ্যের যে গণতন্ত্রের দিকে তাকাই, আজকে এই রাজ্যে নারীরা কোনোভাবেই সুরক্ষিত নয়। যার কারণে আজকে আমরা নারীদের সুরক্ষা দেওয়া হোক এবং যারা রেপ করেছে, যারা রেপিস্ট, তাদেরকে অতি সত্বর গ্রেপ্তার করে যাতে ফাঁসির অর্ডার দেওয়া হয়, আমরা সেই বিনম্রভাবে আমরা আমাদের যে বর্তমান যে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব, ওনার কাছে আমরা আবেদন জানাতে চাই, সেটা আপনাদের মাধ্যমে যাতে ওনার কানে গিয়ে পৌঁছায়। জিয়ারক ইন্স্যুরেন্স খায়নে বাগै ওয়ানাজাক রাং খাতিने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावै माइया बर' थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थां लासो खलायनानै बर'नि बागै बेलेनो गाहाम कक्तुमा ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतै तुइनो हाबा नगरगो तंतै तुइनो एबा जेफुरु स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इन्सुरेन्स खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिदि नावि माननाय दा निउ इंडिया इन्सुरेन्स कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबो कायसा हापांबाय गसिबिनो हाजाक इन्सुरेन्स कंपनी अरजतो मालखुं एबा कार मोटरसाइकेल सागदुक एबा हेल्थ पार्सनल एक्सीडेंट फायर एक्सीडेंट उमा रोने इन्सुरेन्स खलाय मानाय आसक सिमिया कताल खलायै जुदा जुदा स्कीम ताबुक तुबजागै दंगो दा निउ इंडिया इन्सुरेन्स कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबरं अंखा किसान विकास पत्र monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme अब्रनो कारिबो तंगो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया नि बखाक्तै PLI पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस RPLI रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस RD मनी डिपोजिट स्कीम मंथली इंटरेस्ट स्कीम आकरक जेरक ताबुकबो अबुति हायरक इन्सुरेन्स एबा रां खातिमुरक खलायमाया खन बर'नि बागै दा निउ इंडिया इन्सुरेन्स कंपनी लिमिटेड बाय गोरोंगै मानो तेबो गाहामके सिनायनि बागै गोरोंदि निकुमा दा निउ इंडिया इन्सुरेन्स कंपनी लिमिटेड ए गव ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग नयनतारा देबबर्मा एजेंट कोड AG 00114965 सुपारी बागान कृष्णनगर अगरतला वेस्ट त्रिपुरा पिन 799001 ककडू नंबर 8575102825-825-803-7592 ईमेल deborma9antara@gmail.com जेरनि नांगौमोन इन्सुरेन्स ताबो खलाजाया खन तंखो बरक दाक्ति खलायै अनिको माव गोरोंगै मानो तामनि होनबा बुफ्रो तामरो पातु थांके बुसिया लांमानि मुसा थिति करै हानिबाय जरा तंसेनि बाथानि सागदुनि सिमि मालखुं मोटरसाइकेल आकरनि इन्सुरेन्स तै रां खाति मुनि सामुं फलगै थिनांनो कुसुं कवार खायानि वासलाय दंगो बरक दा निउ इंडिया इन्सुरेन्स कंपनी लिमिटेड बाय गोरोंगै इन्सुरेन्स तै रां खाति मुनि कक बिदि नावि मानो